नमस्कार, इस कैंडी टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस ने दीघा में निर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर बने इस मंदिर का उद्घाटन समारोह पूरी तरह से भव्य रहा। कार्यक्रम के दौरान सरकार ने खास लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की ताकि पूरे पश्चिम बंगाल में यह खुशी देखी जा सके। दार्जिलिंग जिला तृणमूल अध्यक्ष पापिया घोष ने बीनस मोड़ पर इस अवसर का जश्न मनाया। उन्होंने भारी संख्या में जनता को लड्डू वितरित किए और मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। साथ ही तृणमूल माइनॉरिटी सेल की ओर से भी इस कार्यक्रम को लाइव स्ट्रीम किया गया। सभापति रफीकुल इस्लाम ने इस पहल की सराहना की और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। इस मौके पर तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं में कर्मी आलोक चक्रवर्ती, दीपक शील, जयंत कर और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम राज्य में आपसी सद्भाव और धार्मिक उत्साह का प्रतीक बन गया। সংখ্যালঘু সেল এই জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনে একটি সুন্দর মুহূর্তের আপনারা সাক্ষী রয়েছেন, কি বলবেন? আমরা পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঐক্য প্রচেষ্টায় যে দীঘায় জগন্নাথ মন্দির ওপেনিং হচ্ছে, এই ওপেনিংয়ের শিরোমণি হিসাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং একটা পশ্চিমবাংলার বিরাট পাওনা। এটা পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য সবসময় তো আর এত দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। দীঘায় আমরা পাচ্ছি, এটা যখন তখন বাড়ির পাশে আমরা যেতে পারবো এবং সর্বধর্মের মানুষের জন্য খোলা থাকবে। এমন নয় যে কোনো মানুষ উঁচু নিচু জাতভেদ কিছু থাকবেন, যেখানে সর্বধর্মের মানুষ যেতে পারবে। তো এই জিনিসটা আমরা আজকে দার্জিলিং জেলার সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে আমরা বেনারস মোড়ে 6 নম্বর ওয়ার্ডের সহযোগিতায় আমরা লাইভ দেখানোর চেষ্টা করছি। পথ চলতি মানুষ যারা দেখতে পাচ্ছেন না, যারা টাইম পান না, তারা এখানে দেখবেন। আশা করি এই জিনিসটার জন্য আমরা এলইডি স্ক্রিন লাগিয়ে রাগডোল দিয়ে এই 2:27 মিনিটে যে ওপেনিং হবে সেই ওপেনিংয়ের সঙ্গে আমরা সাথ দিচ্ছি। আপনার নামটা? রফিকুল ইসলাম, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের প্রেসিডেন্ট।